Hi guys, mao day ni paniud to na mo gani pinalit rani ni amo kay wala man siya time magluto mapay pag-abot nila galing Spain. Unya magluto na unta ko ingon siya ayaw pagluto kay ning palit mi og sabaw og kanang luto nga kanon nga na gi kan raw nay butangan og toyo siya murag malagkit dapit traditional da ini nila nga luto diri guys pagting panglamig tiglamig na kay pangasdang daw sa mga sakit-sakit ug sipunon ka ingon ana unya kaning nga sabaw nga manok pwede ni sa mga bag-ong anak kanang mga newborn baby para sa mga nanay nga bag-ong anak unya ang flavor ani nga manok kay daghan ni siya og wine unya cooking Chinese wine ba. Unya sesame black oil ya daghan ginger. Kini hingkaon ko ganiha. Pagkain ko, parang ang